j'espère que vous bien. Bon, on avait prévu de faire une vidéo d'actualité Boissagé, plus avec débriefer le match la JSK, mais on n'a pas pu, on a eu quelques difficultés personnelles à la et à cause d'une fatigue, on n'a pas pu faire ça, mais ainsi, de nous les points. في الديبريف من الماتش بوساكيني كان لا جي اس كا كود بسكرا لا فيكتوار لا جي اس كا كود بسكرا 1-0 دون ان ماتش اميكال بلوس نهضر في دو تروا تروك ايغانا بيان سور لا جي اس كا دونك نبدو سل الديبريف لا جي اس كا لعب لو كاتريام ماتش اميكال ينس اون فيكتوار بون ثورا يفانا دير انت لي كريتيك كاينين بسكرا ربحت 1-0 دونك فوالا سي ريان كنا خسر ça serait la même chose voilà équipe bricolage et tout on connaît l'histoire donc تربح لا جي اس كا ça ne prouve rien du tout على كل حال c'est un match amical ربحنا 4-0 ربحنا 1-0 خسرنا c'est un match amical كنا نبغى غير ربحنا 1-0 اسمها دو شامبيون خاصني نبغى غير ربح les points importants dans le match à gagner c'est que premièrement il n'y a pas eu de but encaissé. Deuxièmement, il y a une domination de la GSK. Ça prouve que les joueurs physiquement sont pareils. Mais ils sont pareils, mais c'est un moment de descente de régime évidemment, parce que à force de travail physique évidemment, il a quand le second souffle, ils vont le trouver, ça c'est sûr. Physiquement, et bien sûr, le joueur que je défendais depuis 2 ans, que tout le monde défendait, enfin les entraîneurs, les spécialistes et tout le monde défendait, c'est Ben Chaïra qui marque son deuxième but. Voilà, deuxième fois qu'il marque, c'est qu'il donne la victoire. Ben Chaïra, un joueur que même si oui, qui critique, je pense l'équipe, oui, qui c'est du bricolage, oui, qui critique la direction, mais ce joueur-là, c'est le meilleur élément in ça. C'est le meilleur élément in ça. Il dit, on fait un passage à vide parce qu'il s'est blessé, parce qu'il a eu des problèmes personnels. Même le public, il a soutenu le joueur qui est une pièce maîtresse, c'est un joueur extrêmement professionnel. Ouagini, il n'y a aucun doute et il le prouve une nouvelle fois. Donc, c'est un joueur. La deuxième chose, il y aura des matchs amicaux, il y aura d'autres matchs contre Mouloudia. On verra enfin le tirage, comment il va se faire. Donc, ça va encore nous donner une idée de l'équipe. Comment elle va se faire, NY11, voilà, ça va advenir après le dernier stage. Le deuxième point qu'on va donner à la Rose, c'est l'affaire Benouh. Benouh, il s'énerve, commission de litige, et voilà, ça, وين كيقارن لا جي اس كا تخلص 800 مليون وين كيقارن بنوح تربح لا جي اس كا ماشي داك ولا كايني الغشي كيقارن ثورة كونوي يجلس تسوتوني ميدين دير لو ريكروتمون لا جي اس كا تسوتوني بنوح تسوتوني ميتو ثورة تنسكريتيكيمت انا جامي كريتيكي بنوح ناد لي زاتاكون يميو تماركينا راه سي ان بروبليم دو سيستيم on n'a jamais critiqué Haddadi. Haddadi c'est un excellent joueur. On n'a jamais critiqué Saadou. On a critiqué Blaili. On l'a critiqué ومازال بلايلي يقدر يروح باسكو اني ديجا شخصا اكثر بوين يلهان مي بانوح شفيغ الماتش ني كونتر كوناكري سميك ماركا دوبلي تيزيوزو لا فاي من الماتش ني قرناك بانوح ما كان والو هاسني ميك ماركا دو بوت لي سوبورتروك فينالمون بانوح كيرها دونك يلها كمال يتماركي سي فري فوتبوليستيكمون نطاكو يقدر يماركي لي بوت مي سا اونليف يجوار ناش يخدم داخل الستاد لي زابيل يخدم لو فيزيك خلال شغل دونك بانوح دادي سادو ça c'est la direction Nenek c'est un problème de salaire voilà mais jamais on a critiqué Benoît on lui souhaite le meilleur pour lui et pour la suite voilà Assegui Zardan qui a signé des bords Zardan personnellement va parce que c'est un joueur qui n'a pas eu beaucoup de sa chance au détriment de Ben Cherifa qui monopolise le côté gauche. Est-ce que si Ben Cherifa monopolise encore le côté gauche, il devait donner
اون سو سومارا وإلا قال غادي يلعب 90 دقيقة، غادي يلعب 15 دقيقة ماكسيموم في كاس 15 مينوت. كابيتان ماشي كابيتان، لا نولي يفن ونسخ الله يفن تسخ الله نولي لي نديز غدا يلعب 2-3 ماتش يفكاد ان ريزولطا درو هايم بنش لي فاك جوي توت لا سيزون واش فارق فلاس والله ما يشفى فلاس. دونك فوالا نبدا ثاكرا قلت ولي لو ام كونتر اولمبياكوس مارسي فريمون سان ديسوا غراف يا الريال خسر من دي ستاد 10. On a voulu انت كدنوغال مي دنوغال في لي ماتش ديال ليغ دي شامبيون قد نخمم فيديو سبيسيال لو ريزومي يكون لي ماتش يقدران لا ليغ دي شامبيون سنه كيني. دونك قيمت ذي لهنا ورتب لي ليز.